जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आज आम आलोचना करवा जे मृत्यु परे आत्मा केउ आड़े जाई थाए, मृत्यु परे आत्मार गति कौन होता है। ताहले प्रायतः समस्ते ए धरा पृष्ठ रे मृत्यु को डरती कहीं मृत्यु केतेबेले जे कहा पाखरे आसी पहुँची जीव से कथा कहा भी जना नहीं। सी धनी हो कि गरीब हो, सी राजा हो कि भिकारी हो, सी साधु हो कि ज्ञानी हो, सी मूर्ख हो कि पंडित हो, समस्त पाखरे मृत्यु आसी दिने ना दिने पहुँची जीव। मृत्यु कहा को अपेक्षा करे ना। भागवतकार कहती काल क्षेप न कर्तव्य आयु क्षण क्षणे क्षणे जमस्य करुणा नास्ति कर्तव्य हरिचिंतन। तेणु मृत्यु ए ध्रुव सत्य मनीष धरा पृष्ठ जन्म होइछि माने मृत्यु निश्चित भाव में दिन ना दिन आसी पहुँच। ताहले आज आम आलोचना करबा जे प्रकृत रे मृत्यु परे आत्मा कुआड़े जाई थाए आउ आत्मार कौन होता है आ मृत्यु समय मनीषर कौन कौन सब घटी थाए। ताले साधारणतः भाव में गरुड़ पुराण रे यही कथा वर्णना करा जायछि। मनीषर अंतिम समय अर्थात मृत्यु समय 5 ରୁ 7 मिनट मध्य मनीष जेतेबेले सोई रही मरिबा पई जेतेबेले प्रस्तुत हेउथिबो, मनीष तार जीवन काल में जहाँ सबू करिथिबो समस्त जिनिस वीडियो रेकर्डिंग भली मनीष मन में आसी जाय थाए। मनीष समस्त जिनिस को सी देखि थाए। जेभली भाव में आम शोइथिबा समय स्वप्न रे देखू ठीक से भली भाव में मरिबार किछि समय पूर्व जीवंतमा मनीष जहाँ जहाँ करिछि समस्त जिनिस मनीष को देखा जाय था। यही कथा गरुड़ पुराण रे संपूर्ण भाव में वर्णना कर जायछि। जेउ माने जीवन रे भल कर्म करिथांती सेमाने सहजरे मला बेले मृत्युवरण करिथांती, शरीर रो आत्मा बाहरी चली जाय था। किंतु जीवन रे जो माने खराब कर्म करिथांती अन्य को कष्ट देथांती जीव हत्या करिथांती सेमाने मृत्यु समय रे अनेक कष्ट भोग करबा को पड़ी थाए। एवं सेमानंकर मृत्यु समय रे सेमाने कौन करती दुख जंत्रणा रे जर्जरित होई विभिन्न प्रकार रोग व्याधि आक्रमण करी शेष रे सेमाने मृत्युवरण करिथांती। काहेकि शास्त्रकार कहती प्राणीर भल मंद वाणी मरण काले ताहा जानी। मनीष जीवन रे जदि भल कर्म करिछि, जीवन रे मनीष जदि उत्तम कर्म करिछि मरिबा समय रे से कौन हम सहज रे मृत्युवरण करदेव। किंतु जीवन रे जदि आमे काहा को कष्ट देइचे, अन्य को दुख देइचे, अन्य को जंत्रणा देइचे, अन्यर अनिष्ट करिछे किंबा पशु हत्या करिछे किंबा आमिषाच जदि खाली सदा सर्वदा आमे भोग करिचे निश्चित भाव में मनीषर अंतिम समय मनीष को दुख जंत्रणा कष्ट भोग करने को पड़ो। यही कथा मु कहूना, यही कथा गरुड़ पुराण रे संपूर्ण भाव में वर्णित थी। हिंदू सनातन धर्मर परंपरा अनुसार एकादश मध्यरात्रे प्रेत गमंती जमाले। ताले श्रोता बंधु जेतेबेले मनीष शरीर आत्मा चली जाए, शरीर बाहर को आत्मा चली जाए अर्थात मनीष मरी जाए, सही समय कौन हुए पाटीपट दे आत्मा बाहर को चली जाए। किंतु बाहर को चली गले श्रद्धा मनीष पाखापाखी आत्माटी घूरी बुलू थाए एवं बारंबार शरीर मध्य को प्रवेश करने को चेष्टा करे किंतु शरीर मध्य को प्रवेश करि पारे ना। आपण माने जानिचंती मनीष मरिबा परे तार देहटी ठंडा हो जाए एवं गोड़ हाथ फुली जाई थाए। तेणु मनीष मला परे तार पाटी रे एवं आखि रे चाउल को दिया जाए काहेकि ना मनीषर एही आत्मा अन्य आत्मा सहित जोगाजोग रे थाए। मनीष मरिबा समय काले अन्य आत्मा शरीर मध्य प्रवेश करने को चेष्टा करिबो। तेणु मृत लोक को कौन करा जाए एकुटिया छड़ा जाए ना एवं मरिबा परे पाटी रे एवं आखि रे चाउल को दिया जाए एवं दुई गोड़र बुढ़ा आंगुठी को बांधी दिया जाए। ये गरुड़ पुराण रे यही कथाटी वर्णित अछि। तेणु मृत्यु समय मनीषर मृत शरीर को एकाकी छाड़ी जाती ना। ताहले मनीष मला परे जेतेबेले शरीरटी को अग्नि रे पोड़ी दिया जाए आत्मा घूरी बुलू थाए एवं सेही आत्मा कौन हुए बैतरणी नदी पार होई जमलोक को जीवा को पड़ी था।
ଏବଂ ମଣିଷ ମରିବା ସମୟରେ ଯମଲୋକରୁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମଣିଷର ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଣିଷର ବିଚାରଣା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିଲା କେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ବିଚାରଣା ଯମପୁରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯମପୁରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେଉଁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନାଦି ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରକୁ ଯାଏ ତାକୁ 1 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 12 ଦିନ 13 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଆଦି କରାଯାଏ ମଣିଷକୁ ଆହାର ରୂପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆହାର ରୂପରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଯମପୁରରେ 1 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 365 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ ଯେତିକି ପରୋପକାର କରିଥିବ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିଥିବ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଆହାର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆହାର ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳରେ ଯଦି ଦାନ କରିଥିବ ଜୀବନ କାଳରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମପୁରରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଯମପୁରରେ ପହଞ୍ଚେ ସେଠି ବିଚାରଣ କରାଯାଏ ମଣିଷ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ଦାନ କରିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିଛି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ଭଲ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଅସତ୍ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଶରୀର ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ରହିଛି ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ମିଳିନି କେବଳ କ'ଣ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯୋଗ କରିବେ ନା ଯୋଗସ୍ୟ କୁରୁକର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦୋର ସିଦୋର ସମଭୁକ୍ତା ସମତ୍ୟଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। এই ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଭକ୍ତ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବ এই ଜୀବ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ମଣିଷ ଯଦି ଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମଣିଷ ଯଦି ଭୋଗ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ରୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଏ ନରକ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମ ଉପରେ ଏହି କଥା ବିଚାରଧାରା ବି ଆମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସଂସାରରେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା ଏହା ହେଲା ଯିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ସେହି ବିଚାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।